الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. فلا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عصيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. صدق الله العظيم. माशाल्लाह बच्चा बंद कर दें। माशाल्लाह साढ़े भाई मुदस्सर का साहबजादा हाफिज़ अबू हुरैरा साहब माशाल्लाह मेरा शौक सी तलावत का इन्होंने मास्टर नसीमुल्लाह साहब भाई शेख अख्तर साहब अब्दुल रही साहब इन्हों की मौजूदगी है रब का कुरान सुनाया। अल्लाह पाक इन्हों मजीद तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इन्हों कुरान का आलम हाफिज़ बनाए दीनदार बनाए। अल्लाह इन्हों आलम अमल बनाए। अल्लाह पाक इन्हों परेशानियों भी दूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।